السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر 89 HD نیوز کی نشریات میں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان کے معروف ماہر تعلیم جناب کاشف ادیب جاویدانی صاحب، اور ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جاویدانی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے مہمان بنے. آج آپ کو جو ہم نے زحمت دی وہ کچھ ایسی خبریں ہماری نظروں سے گزریں جن پہ بات کرنا آپ سے ضروری تھا. مجھے یہ کہیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے شعبہ تعلیم کا، اور گورنمنٹ سیکٹر سے وابستہ بھی کچھ رہنما جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ پنجاب سے بالخصوص، کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ کم کی جائیں. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ گرمی اب بڑھ رہی ہے اور گرمی سے بچوں کو گرمی کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا کوئی اتنی سمجھداری والی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. چینل 89 نیوز HD کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک اہم ٹاپک کے لیے یہاں پہ مجھے مدعو کیا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایک اور ویلڈ سوال ہے. اس میں سلسلہ یہ ہے جی کہ پاکستان جو اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو 137 نمبر پہ ہے جو لٹریسی ریٹ کے اوپر ہے جی. اور اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ جو ایجوکیشن پالیسیز یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ 73 سے لے کر اب تک کچھ 7 ایجوکیشن پالیسیز جو ہے جی وہ اناؤنس کی گئی ہے، لیکن امپلیمنٹ ابھی تک ایک بھی نہیں ہو سکی. اب جو آپ نے چھٹیوں کا معاملہ کیا ہے، یہ سلسلہ کوئی تقریباً 5-6 سال سے یہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو اکیڈیمک سیشن ہے جو انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ 240 ڈیز کا ہونا چاہیے. 240 ڈیز کا 240 ڈیز کا جی، یہ انٹرنیشنلی یہ ہے، سٹینڈرڈ ہے یہ. اس میں ہمارا المیہ یہ ہوا ہے کہ پہلے کرونا کی وجہ سے تقریباً 80-90 دن کا وہ رہا ہے، 2 سال اچھا، اور اسکول بند بھی رہے ہیں، اور صرف 80 دن پڑھائی اور 90 دن پڑھائی ہوتی رہی ہے. 365 دنوں میں سے جی بالکل. اور یہ پچھلا جو 3 سال جو رہے ہیں اس میں جو ایوریج جو بنی ہے جو ہماری نکلی ہے وہ 130 دن 120 دن کی بن رہی ہے 3 سالوں کی. ٹھیک. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو اس پہ ہٹ کر رہی ہے چیز ہے وہ میٹرک کے امتحانات جو جس طرح ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ اوور آل انالیسس کیا گیا ہے کہ 50% بچے اوور آل پنجاب میں میٹرک کے امتحانات میں فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح او لیولز کے بچوں کا اور FA FSC کے بچوں کا نصاب مکمل نہیں پڑھایا جا سکا. جی 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 بالکل. جب آپ کے پاس ڈیوریشن، جب آپ کے پاس نصاب 200 دنوں کا پڑا ہوا ہے اور جب آپ کو ملے 120 دن، جو 80 دن کی جو وہاں پہ اس کی ریکوری کس طرح ممکن ہے؟ وہ اس لیے ممکن نہیں ہو سکی کہ بیجا جو جس طرح چھٹیاں ہوتی رہی ہیں، سیکورٹی کے نام پہ ہوتی رہی ہیں، ایکسٹینڈیڈ ہالیڈیز سمر کی گرمی کے نام پہ، ہڑتالوں کے نام پہ ہوتی رہی ہیں، پھر دہشت گردی کے نام پہ ہوتی رہی ہیں، پھر اسموک کے نام پہ اب ایک نیا فینومینا شروع ہو گیا اسموک کا معاملات ہے، اس کی ایک مہینہ چھٹی ہو رہی ہے. اور پھر دیگر معاملات ہیں جس طرح الیکشنز کے آ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ہیں. تو یہ اتنا خلل پڑ چکا ہے بھائی اتنا عرصے سے 3-4 سالوں سے یہ ہے کہ مسلسل جو ہے وہ معاملہ ڈی گریڈ ہوتا جا رہا ہے. ایجوکیشن جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اب اس طرح کی نہیں ہے. وہ پاکستان ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ 50 سال ہم پیچھے چل رہے ہیں دنیا سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو یہاں پہ دی جا رہی ہے. تو اب سلسلہ یہ ہے جو چھٹیوں اس دفعہ بھی اناؤنس کی گئی ہے. منسٹر ایجوکیشن رانا سکندر یاد خان صاحب جو ہیں ان سے ہماری مسلسل میٹنگز ہوتی ہیں. ہم اس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جو اس میں ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ جس میں چھٹیاں کس طرح ہونی چاہیے. اور ایون کہ یہ راولپنڈی ہائی کورٹ میں اس کی ریٹ پٹیشن بھی چل رہی ہے اکیڈیمک کیلنڈر کے حوالے سے. اچھا، ایک ریٹ پٹیشن بھی ہے زیر سماعت؟ جی 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 بالکل. اور اس میں وہ کس نے کی؟ جی وہ ایک طالب علم نے وہاں کے کی راولپنڈی کے، اس نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. طالب علم تھا جی 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 سوسائٹی میں، وہ عدالت میں چلا گیا. عدالت میں چلے گیا، اس کے والدین چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم سارا سال فیسیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے کہ ہمیں پڑھائی کی جائے. ہمارے بچے پیچھے رہ رہے ہیں، آگے ان کا مستقبل کا فیوچر کا معاملہ ہے. میٹرک یہاں پہ بیس بناتی ہے کہ آپ نے فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا ہے، کس طرف جانا ہے. اگر اس کے میٹرک میں نمبر کم آ گئے اور جو بھی ریزنز ہیں، نصاب ٹھیک سے نہ پڑھ سکا، بالکل، تو اس میں مصیبت پڑ جائے گی. بچے کا فیوچر جو ایک بچے کا نہیں لاکھوں بچوں کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. تو اس بچے نے اپنی پڑھائی کی خاطر اور لاکھوں بچوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکایا. اور اس میں جب یہ گئے ہیں اس میں انہوں نے ہمیں بھی اس بیچ میں فریق بنایا. ہماری جو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن جو ملک گیر تنظیم ہے اس کا میں صدر بھی ہوں. آپ کو کال کیا عدالت نے؟ یعنی عدالت نے کال کیا اور اس میں ہمارا موقف بھی لیا گیا اور ہم نے اس بات کی تائید کی
کہ ہمیں بالکل جی ہمیں ایکیڈیمک جو کیلنڈر ہے وہ کم از کم بھی 190 دن کا ہونا چاہیے. 190-200 دن کا ہونا چاہیے. بالکل, اور اس میں 190 دن تو پیور پڑھائی ہونی چاہیے, اور 20 دن جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بھی ڈالے جائیں. تقریباً 210 دن یہ بنتے ہیں جس میں پڑھائی ہونی چاہیے. عدالت نے اس پہ اتفاق کیا اور انہوں نے منسٹر ایجوکیشن سیکرٹری اسکولس کو یہ واضح ہدایت کی کہ ہمیں ایکیڈیمک کیلنڈر جو ہے وہ بنا کے ان کو دیا جائے. اب یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تقریباً ہماری 5-7-8 میٹنگ ہو چکی ہوئی ہیں, ابھی تک ایجوکیشن جو کیلنڈر جو ہے وہ عدالت میں جمع نہیں ہو سکا. تو ہم تو ٹھیک سے ابھی تک وہ جو آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس کے اوپر جو ہے خاطر خواہ کوئی پیش رفت بھی نہیں ہو سکی. اس پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ایون دو کہ عدالت کا وہاں پہ آرڈر بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پنجاب وہ سفر کر رہا ہے. اور منسٹر صاحب نے یہ پہلے وعدہ کیا تھا چھٹیاں دینے سے پہلے کہ صرف 60 دن کی چھٹیاں ہوں گی اور گرمیوں کی, اور 10 یا 15 دن کی سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی, وہ بھی اب جنوری میں, کیونکہ موسم کی جو تبدیلی ہے وہ ایکیڈیمک یہ جو ہے آپ کا ایٹماسفیئر وہ بدل چکا ہے. اب وہ سردی آپ کو پتہ ہے کہ جنوری میں جا کے ہوتی ہے. اب ہم نے بھی ان کو یہ ریکمینڈ کیا کہ دسمبر میں دینے کی بجائے آپ 20 دسمبر سے چھٹیاں دیتے ہیں, موسم بہتر ہوتا ہے, قدرے بہتر ہوتا ہے, نہ ٹھنڈ ہوتی ہے شدید, نہ کچھ فاگ اسموک کا اتنا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, تو آپ اس کو جنوری میں لے جائیں. اب یہ گرمیوں کے انہوں نے وعدہ کیا کہ 60 دن کی دیں گے اور سردیوں کے دیں گے, لیکن جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو یہ انہوں نے تاریخ کی سب سے زیادہ چھٹیاں جو ہیں تقریباً یہ 100 دن کی چھٹی بن جاتی ہے جو منسٹر صاحب نے دے دی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ کی بجائے 2 مہینے چھٹیاں جو ہیں وہ گرمی کی رکھی جائیں, تو کیا اس میں کوئی اسکیجول رد و بدل بھی ہے کہ چونکہ گرمی بڑھ جاتی ہے کہ بچے صبح آ جائیں 9 بجے, جب شدت گرمی کی بڑھے تو اس وقت سیشن شارٹ کر لیا جائے, یا کہ فل آپ چاہتے ہیں کہ فل ڈے پڑھائی ہو, وہ تو ذرا سخت ہوگا. نہیں جی, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تو ہر کلاس کے لیے اس کو ریکمینڈ بھی نہیں کیا. ہم نے تو اسپیسیفکلی ان کو کہا تھا کہ بورڈ کی کلاسز کے لیے کم از کم جو بچے بڑے ہیں ان کو آپ آنے کی اجازت دیں, اور 9-10 کے بورڈ کے, اب تو گورنمنٹ 5th کا 8th کا بھی امتحان وہ بورڈ کا لے رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے یہ کہا کم از کم جو بڑے بچے ہیں جو 5th سے آنورڈز ہیں وہ اتنے ہیں بورڈز کے امتحانات, جی بالکل, ان کو آپ اجازت دیں, لیکن اس میں آپ ٹائم ارلی کر دیں, اور ٹائم صرف 2-3 گھنٹے کا کر دیں. جس طرح منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم سمر کیمپ لگانے کی اجازت دیں گے 1 ماہ کی جو ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ 1 ماہ کی ایک تو پہلے نوٹیفائی اس کو کریں, ابھی اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکلا, ابھی زبانی کلامی انہوں نے بات کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹائمنگ جو کی ہے ہم بھی اس میں ایگری کرتے ہیں کہ 7:30 سے لے کر 9:30 تک کی ٹائمنگ جو ہے 2 گھنٹے, اس میں ہم بچوں کو یہ تاکہ بچے نصاب سے ٹچ رہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو آپ ترتیب بتا رہے ہیں, کیا اس کی کوئی ایگزامپل پاکستان میں پہلے سے کسی دوسرے صوبہ میں موجود ہے کہ جو گرمی کی چھٹیاں ہیں وہ 3 مہینے کی بجائے 2 مہینے یعنی 60 دن کی جائیں؟ جی بالکل, دیکھیں جی سندھ میں ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 2 ماہ کی چھٹیوں کی. اچھا, سندھ میں گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے 1 جون سے لے کر 31 جولائی تک 2 ماہ کی چھٹیاں وہاں پہ ہیں. ٹھیک, گرمی وہاں پہ بھی شدید ہوتی ہے, حبس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ہر جگہ پہ ہوگی گرمی. اچھا, اور اس میں بلوچستان میں بھی 2 ماہ کی چھٹیوں کا انہوں نے کہا ہے, سلسلہ کیا ہے. پھر جو اب KPK میں اناؤنسمنٹ جو ابھی ہونے والی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بھی 2 ماہ کی تقریباً وہ یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے بھی یہ تجویز ایکسیپٹ کی ہے. ایگزیکٹلی جی, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ لرننگ لاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں بچوں کے, پڑھائی اس میں بہت ڈیز کم مل رہے ہیں ان کا, گورنمنٹ کے اپنے رزلٹ بھی اچھے نہیں آ رہے, پرائیویٹ سیکٹر کے رزلٹ کے اوپر بھی ایفیکٹ بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اور ابھی تو دیکھا جائے پنجاب میں آپ کو میں حیرت انگیز بات بتاؤں کہ تقریباً 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جس میں 2.25 کروڑ سے زیادہ بچہ پڑھتا ہے, اور 12 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, اور تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ نان ٹیچنگ سٹاف یہاں پہ کام کرتا ہے. اتنا بڑا جو سرکل ہے اس کا دار و مدار سارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جب ایکٹیویٹی اکنامک بھی ہوتی ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پلس جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ٹیچرز کو یہاں پہ ہے 90% پنجاب میں ٹیچرز جو فیمیل ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتی ہیں. پرائیویٹ اسکول فوج سے بھی بڑا ادارہ ہے جو اتنی بڑی ریکروٹمنٹ کی ہوئی ہے جنہوں نے فیمیلز کی اور اوور آل اسٹاف کی, جس میں اتنے لاکھوں ہم لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. اب جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارا المیہ یہ ہو جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ایک یہ شکایت آنی, بھائی یہ اس لیے بچوں کو بلانا چاہ رہے ہیں کہ جی اپنے یہ پیسوں نکالنے کے فیس کے چکروں میں فیس سے لینا چاہتے ہیں. لیکن جی مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہم سے 25 قسم کے ٹیکسز لے رہی ہے اس وقت, اور جو چھوٹا اسکول, ہم چھوٹے اسکول کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں جس کی فیس 4,000 یا اس سے کم ہے. اور اس وقت پنجاب میں تقریباً 85% وہ اسکول ہیں جن کی فیس 4,000 سے کم ہے, اور اس میں سے بھی 80% وہ اسکول ہیں جن کی فیس 500 سے شروع ہوتی ہے 2,000-2,500 تک جاتی ہے. اچھا, یہ تقریباً 2 لاکھ اسکولوں میں سے آپ سمجھیں 1.5 لاکھ سے زیادہ وہ اسکول ہے جس کی 4,000 سے کم فیس ہے.
ठीक है। और जो इनको हम एलीट इदारे कहते हैं वो सिर्फ 1% ऐसा स्कूल है जिनकी 10,000 से ऊपर है, जिसकी वजह से वालिदैन नहीं कहते जी हम पे बोझ पड़ गया, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है जो बाकी जो 1.5 लाख पौने 2 लाख स्कूल है वो सफ़र कर रहे हैं। उसमें टीचर्स की यहाँ पे सैलरीज का मसला पड़ रहा है, जब ये एक्टिविटी नहीं एकेडमिक होती। यहाँ पे आप बिल्डिंग के 90% यहाँ पे बिल्डिंग किराए पे हैं प्राइवेट स्कूलों में, आप उनको किराया देना पड़ता है, फिर आपके बिजली पानी इसके कमर्शियल टैक्सेस हैं और गैस का कमर्शियल टैक्स हमें देना पड़ता है, EUBI सोशल सिक्योरिटी हमें देना पड़ती है, हमें कमर्शलाइजेशन फीस देनी पड़ती है, गवर्नमेंट इसमें माफ़ी बिल्कुल नहीं करती। आप जब स्कूल बंद करते हैं तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी वहाँ पे हिट होते हैं, अरबों रुपये का रेवेन्यू हमसे गवर्नमेंट हर महीने लेती है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बदले में जो है इतने बड़े सेक्टर को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। ये जो आप मंजर कशी कर रहे हैं, क्या इसी वजह से पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि रट्टे का जो मजाज है बच्चों में, जो तरतीब है या रट्टा सिस्टम जो है वो, और पर्ची सिस्टम इम्तिहानात में वो बड़ा है, क्योंकि कम टाइम मिलने की वजह से बच्चों की तैयारी ठीक से नहीं हो पाती? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छा आपने इसका एनालिसिस किया है। एक तो ये भी एलिमेंट हो चुका हुआ है, और इसमें जो अकेडमीज़ है सेकंड टाइम की जो हैं, अब बच्चों का रुझान वहाँ पे स्कूल की ज़्यादा वहाँ पे हो चुका हुआ है, जहाँ पे शॉर्टकट्स वो तलाश करते हैं। आप वहाँ गैस पेपर्स पे चलते हैं, अब उनको गैसेस मिलते हैं, वहाँ पे इस तरीके पे हमारी कौम लग चुकी है। और सेकेंडली यहाँ पे अच्छा है कि इक़दाम में पंजाब गवर्नमेंट का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये भी है कि उन्होंने ये किया था कि हम यहाँ पे पेपर्स के ऊपर शफाफियत होगी, यहाँ पे चीटिंग के एलिमेंट को हम ख़त्म करेंगे, पेपर्स आउट लीक नहीं होंगे, इस तरह को होंगे। लेकिन अभी आपने देखा है रिसेंटली, हम बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे पेपर्स लीक भी हुए हैं, जिसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालात उठ चुके हुए हैं, और इसमें O लेवल्स के पेपर भी लीक हुए हैं और मैट्रिक के पेपर भी लीक हुए हैं। इसकी वजह ये बन रही है कि बच्चों के ऊपर ये रुझान है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि पढ़ाई के दिन कम है, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो वो शॉर्टकट यहाँ पे ढूंढते हैं कि हम कम से कम पास हो जाए। और यहाँ पे बच्चे ज़हनी तौर पे बड़े साइकोलॉजिकल तौर पर बड़े परेशान हुए हैं, पेरेंट्स उनके बड़े परेशान हैं। यहाँ पे खुदकुशियाँ भी हो चुकी हैं, माजी में हमने देखा गया है कि पढ़ाई की वजह से फेल होने की वजह से फेल हो गए और खुदकुशी। बिल्कुल, और ये इसका एक और एलिमेंट चल रहा है कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल भी ज़्यादा हो रहे हैं, मैट्रिक के बाद आवारगी बढ़ रही है। जी बिल्कुल बढ़ रही है जी, और आउट ऑफ स्कूल होने की वजह से वैसे भी पंजाब में कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। ठीक, अब अगर ये हमने इसके ऊपर कोई, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी एमरजेंसी एजुकेशन की लगाई हुई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ट्रू सेंस में होना अभी बाकी है। हम इसकी बिल्कुल तायद करते हैं कि एमरजेंसी लगनी चाहिए। इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है, जिस तरह CM साहब हैं, वो अच्छा गवर्नमेंट के हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत, यानी आप ये चाहते हैं कि अब वो जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी जो उसमें जो नकाइस हैं उनको दूर करने की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दें CM साहिबा। एक और मेहमान हमारे पास आए हैं और वो काशिफ अदीब जावदानी साहब का उन्हें पता चला तो वो तशरीफ़ लाए, हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका कैसे आना हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे आना हुआ, क्या नाम, पहले तो नाम बताइए जी। मेरा नाम जमाल खान है, तो मैंने पता लग गए थे काशिफ अदीब जावदानी साहब आए ने, जेडे चेयरमैन ने पंजाब प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन। बिल्कुल आए बैठे ने जी काशिफ साहब। अच्छा जी, ये दसो कि काशिफ साहब की खोज भी तुसी किस तरह है, खैर है की काम है ना? सर जी मेरा 18 साल का तजर्बा है जी, तो मैनू किधरे प्रिंसीपल लवा दियो। काशिफ साहब इन्हां दा 18 साल का तजर्बा है, कितने प्रिंसीपल लगे रहे हो? मैं जी अपने इलाके के प्रिंसीपल दे विच ना उनके दफ्तर दे विच सफाई का काम करदा है। हेलो, ये तो जनाब तुहाडे वाला केस निकल आया कि बल्कि सेल जफर चट्ठे वाला केस निकल आया है जी? माशाल्लाह जी। ये प्रिंसीपल दे ऑफिस सफाई करते रहे, प्रिंसीपल दे ऑफिस सफाई करते हैं। हाँ जी। तो फिर ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ थे बैठा है ना बच्चे बैठे। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप सफाई करते रहे हैं एक ऑफिस की, तो अब आप चाहते हैं कि आपको प्रिंसिपल ही लगवा दे काशिफ साहब, तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे ये सिफारिश करेंगे? सर जी मैं 3 जमातां पढ़े हैं जी, तो मैनू किधरे प्रिंसीपल लवा दियो। क्या मेरा हक नहीं है प्रमोशन का? क्या मेरा हक नहीं है कि मैनू भी कोई अच्छी सीट लभ जाए? नहीं, तुहाडी प्रमोशन का हक तो है, लेकिन तुहाडी प्रमोशन मेरे ख्याल में इंज होनी चाहिए कि तुसी प्रिंसीपल दे नाल नाल वाइस प्रिंसीपल का कमरा भी साफ करया करो। क्यों काशिफ साहब? बिल्कुल जी, इस तरह ही प्रमोशन तो यही है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਵਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
क्योंकि इस तरह की सोच ले के कोई स्कूल ही चाहेगा ना और नुकसान पूरी कौम ਨੂੰ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ। ਹੋ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਾਬੇ ਹੁਣ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਅਹਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਸ਼ਫ ਅਦੀਬ ਜਾਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ सोसाइटी वो बड़े बहुत बड़े ना अजीबो गरीब सी सूरत हाल का शिकार है, बिखरी हुई है। और हम इस तरह की कैफियत में चले गए हैं कि मेरे हिस्से की जो बुराई है मैं उसको बुराई नहीं समझता। बिल्कुल सही। तो एक यकसुई क्यों पैदा नहीं कर सके हमारे असातिज़ा, हमारी सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी के सियासतदान हैं यानी बड़े पिलर्स, बड़े नाम, क्यों ऐसा नहीं हो सका कि हम बुराई को यकसा तौर पे बुराई के तौर पे पेश नहीं कर सके कौम के सामने? सान साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आखिर में आपने कौम की बात की है। हम एक कौम ही तो नहीं बन सके, सारा मसला ये है। अगर हम एक कौम बन के चल रहे होते, एक अपने विज़न पे चल रहे होते, जो कायद-ए-आज़म साहब ने हमें जो एक विज़न दिया, एक हमें तालीम के हवाले से कहा, और तालीम के हवाले से उनका ये फरमान भी है कि हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर आप उसको इस विज़न को लेके अगर आप चल रहे होते, एक जिस तरह कई बड़ी कौमें बनी हैं, चीन को आप देख लें, जापान को आप देख लें, यहाँ पे कितनी कौमों ने अपनी कौमियत को मेहनत किया, ठीक है, और तरक्की की, और उसमें और अब दवाम में आप सुपर पावर पे हैं। हम भी एक टाइम पे अपने आप को एशिया की सुपर पावर के करीब, और हम यहाँ पे मेहनत भी इस तरह की कर रहे हैं कि तो 3 पास है वो प्रिंसिपल लगना चाहता है। बिल्कुल, और प्रिंसिपल लग के मेहनत करना चाहता है। ये अलमिया है हमारी कौम का। हमें अपनी कौमियत पे, अपने बच्चों के फ्यूचर पे इसको से सोच के हमें अपने फ़ैसले करने हैं। यंग हमारी जनरेशन है, 65% यहाँ पे 18 से 30 साल के दरमियान हमारी यंगस्टर्स, पाकिस्तान सबसे यंगेस्ट एक नेशन में आती है। बिल्कुल ठीक। आबादी के तनासब से अब तीसरे चौथे नंबर पर दुनिया पे है, और आबादी वैसे भी 70 लाख नौजवान हमारा बहुत ताकतवर है। जी ताकतवर है। उसको अब सिम्त चाहिए, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक ऐसे लीडरशिप चाहिए जो उनको एक राह दिखा सके, एक कौम बना सके। हम हजूम बने हुए कौम बनना चाहिए हमें, फिर ही हम वहाँ पे कामयाबी होती है। और जैसा फरमान अल्लामा इकबाल के अशआर में कई दफ़ा कहा गया है, अपनी कौमियत के हवाले से कहा गया है, अपनी पाकिस्तानियत की बात की गई है, कायद-ए-आज़म साहब ने बात की है। इस पे हम चलेंगे तो हम कामयाब हैं। अच्छा मुझे ये कहिएगा कि माशाल्लाह से जो असातिज़ा हैं उनका किरदार तो बड़ा ही अहम होता है किसी भी सोसाइटी को बनाने में, लेकिन एक और चीज़ जो इसी से रेलिवेंट है, इसी से वाबस्ता है कि पिछले 20-30 सालों से हम ये देखते हैं कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसके रवैये भी जो हैं वो उन्हीं लोगों जैसे हैं जो 3, 4, 5 पढ़े हुए हैं। तो इसकी क्या वजह हुई? क्या मुआशी दौड़ जो है वो ज़्यादा हावी हुई हमारी सोसाइटी पे, हमारी इक़दार पे? बिल्कुल जी, आपने अच्छा इसका एनालिसिस किया है। सिलसिला एक अगर देखें ना, इनकम डिस्पैरिटी का भी इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पे अमीर अमीर तर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ठीक। और यहाँ पे हमें जो इकोनॉमीज़ की अगर देखा जाए, बात की जाए ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब गुर्बत के लकीर के नीचे 50% से ज़ायद जो है वो लोग अब गुर्बत की लकीर के नीचे यहाँ पे वो हैं। अगर ये अब हमारा उसमें हम जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत लोग हैं, अब उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अब सपोर्ट करें। ठीक। फिर गवर्नमेंट जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स से लेके आ रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह है, कौम के लिए ठीक है, अच्छी बात है, सड़कें पुल वगैरह तो होने बिल्कुल लाजमी ज़रूरी है। लेकिन कौम जो गुर्बत के लकीर के नीचे भी है, जो इस वक्त हुकूमतों को देखती है, हुक्मरानों की तरफ देख रही है, और उनकी पॉलिसी के ऊपर वो ये दुआ कर रही है कि उनके बेहतरी के लिए भी काम किया जाए। ठीक। तो ये गवर्नमेंट्स का भी इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर है, हिस्सा है।
کہ کیونکہ وہ کرتا دھرتا وہی ہے جو پالیسی ڈائریکشن تو ظاہر ہے لیڈرز نہیں دیں گے. لیڈرز نے لینی ہے. تو لیڈرز اگر ان کے نیچے اپنی انکم ڈسپیرٹی کو ختم کریں, ڈسکریمنیشن کو ختم کریں, جہاں پہ یہ تفریق آ رہی ہے, پیسوں کی تفریق آ رہی ہے, اس کو ختم کریں, طبقات کی بھی تفریق ہے بالکل جی, اور اس میں جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ ایسے چیزوں کو یہاں پہ لایا جائے جس میں جاب کی آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز ہوں. کافی ملٹی نیشنل کمپنی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے پاکستان کی وہاں گئی بھی ہیں, جا رہی ہیں, ان کو روکنا چاہیے بلکہ اور کو لانا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے, تبھی ہمارے حالات اور ہمارے لوگوں کے حالات اچھے. کاشف بھائی بہت شکریہ, آپ ہمارے مہمان بنے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے کاشف ادیب جاودانی, مرکزی چیئرمین آل پاکستان اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن. ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور ہم نے آج کے پروگرام میں ایک مہمان بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے گا. مجھے آج کے مہمان کاشف ادیب جاودانی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.